Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku Nisha Diari. Hari ini kita mari lanjutin perjalanan belajar bahasa Jerman kita menggunakan buku Network Noi A1. Di video kali ini kita akan bahas halaman-halaman seru di bab 6, yaitu mulai dari kegiatan ini, membicarakan waktu luang, über Phrases sprechen, terus membicarakan cara menyebutkan tanggal, ngomongin ulang tahun, dan lain sebagainya. Yang ini ya udah aku tandain juga pengertiannya, udah aku terjemahkan. Terus di sini judul besarnya adalah Zeit mit Freunden, artinya waktu bersama teman. Jadi di sini ada gambar-gambar, foto-foto gitu. Nah, di sini poin 1A, yaitu sehen Sie die Fotos an. Lihatlah foto-fotonya. Welche Freizeitaktivität passt raten Sie? Lihatlah foto-fotonya, kegiatan waktu luang apa yang cocok, tebaklah. Di sini kita harus mencocokkan gambar-gambar ini 1 2 3. Terus 7 8 9 sama lanjutannya di sini 4 5 6 10 11 12 dengan aktivitas yang ada atau kalimat yang ada di situ. Ada in fitness studio gehen, artinya pergi ke gym, Fußball spielen, bermain sepak bola, grillen memanggang, spielen bermain game, bisa game apa aja, papan, kartu video, terus skifahren bermain ski, terus klettern memanjat, wandern mendaki, einen Film sehen menonton, ins Cafe gehen pergi ke kafe, dan komputer spielen bermain komputer. Nah, di sini ada contoh cara menjawabnya. Ich glaube, Bild 1 ist ... Vielleicht ist Bild 5 ist ... Gitu ya. Oke, sekarang untuk poin 1A kita coba jawab yang pertama. Ich glaube, Bild 1 ist... Yang pertama ini gambar nomor 1. Itu kayak gambar bola, berarti ich glaube, Bild 1 ist Fußball spielen. Terus yang kedua, vielleicht ist Bild 2 apa gitu. Pokoknya kalian jawab sendiri aja supaya videonya nggak terlalu lama buat latihan. Yang di sini poin 1B, perintahnya yaitu kata-kata mana dalam 1A yang mirip dalam bahasa Indonesia atau sudah Anda kenal dari bahasa lain. Nah, ini untuk latihan juga. Terus yang di sini halaman selanjutnya poin C, yaitu Arbeiten Sie zu zweit, yaitu kerjakan berdua berpasangan gitu. Pilih 3 foto, catatlah 5 kata terkait dengan foto-foto tersebut. Di sini udah ada contohnya, einen Film sehen, zu Haus allein, das Kino Freunde gitu. Nah, sekarang di poin 2A, yaitu kita harus mendengarkan audio 1.86 sampai 89. Hören Sie, dengarkan welche Freizeitaktivitäten geht es? Notieren Sie, dengarkan mengenai kegiatan waktu luang apa saja. Catatlah. Oke, sekarang kita dengerin audionya, langsung sekalian aku jawab juga. 1. Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Mudasseh ist auch dabei. Karena tadi ngomongin tentang ski gitu ya, di winter, berarti ini tentang skifahren. Yang kedua, 2. Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. 1. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Ach, immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. nah tadi kita udah dengarkan audio dari nomor 2. Tadi kayak ada suara dadu, kayak bermain gitu, permainan gitu ya. Berarti jawabannya spielen.
Sekarang kita dengarkan audio yang ketiga sama keempat. 3, Pause machen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken. Das Café Anna in der Keplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. vier, Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke, jadi kita udah mendengarkan semua audionya. Lalu di sini poin 2B, welche Freizeitaktivitäten morgen Sie? Kegiatan waktu luang mana yang Anda sukai? Carilah foto-foto dan buatlah gambar untuk ditebak atau mainkan pantomimnya dan yang lain menebaknya. Ini untuk bermain gitu dan latihan sama temen gitu ya. Lanjut di halaman ini, itu das Datum verstehen und nennen, yaitu cara membaca tanggal dan juga mengerti tanggal gitu ya. Maksud dari yang ini. Di sini ada judul Eine Überraschung für Sophia, sebuah kejutan untuk Sophia. Nah, sekarang di poin 3A yang ini judulnya Sophias Geburtstag, ulang tahun Sophia. Lesen Sie was planen Mark und Anne. Bacalah apa yang direncanakan Mark dan Anne. Nah, kalian bisa baca sendiri. Terus di sini ada poin tanggal gitu. Nanti kita belajar cara bacanya. Oke, kalau sudah selesai dibaca, nanti kita lanjut ke cara membaca angka ordinal atau tanggal yang ini. Nah, sekarang lanjut ke poin yang B. 6B itu markieren Sie die Verben mitmachen, einladen, anfangen, abholen, mitbringen, einsammeln, anrufen, und mitkommen. Was ist besonders? Tandailah kata kerja dengan einladen, anfangen, abholen, mitbringen, kayak gitu. Dan apa yang istimewa. Nah, kita harus cari kata kerja ini dalam teks undangan dan kita tandain. Di sini yang pertama ersten, yang kedua zweiten, yang ketiga dreiten, yang keempat vierten, 5 fünften, 6 sechsten, 7 siebten, 8 achten, gitu ya. Nah, untuk membentuk angka ordinal dari 1 sampai 19 itu biasanya kita menambahkan akhiran T ke angka dasarnya. Contohnya di sini yang vierten. Ini tuh vier plus T. Gitu. Nah, ada beberapa pengecualian. Yang pertama ers, terus 3 dry, drit, yang ini drit, ers, drit, terus 7 sip, sama karena ini ditulisnya warnanya berbeda tuh. Yang ini orange, yang lainnya hitam gitu kan. Lanjut di sini untuk angka 20 ke atas maksudnya ya. Untuk angka 20, 30 gitu ke atas, 20, 21, 22 dan seterusnya kita menambahkan akhiran ST, yang ini ST ke angka dasarnya. Jadi kalau 20 jadi 20ste, bukan T doang, tapi 20ste tambah ST gitu. Nah, untuk menyebutkan tanggal kita kan menggunakan preposisi am ya. Ini tuh singkatan dari an plus dem. Dan angka ordinal diberi akhiran tambah n. Jadi ada ini kan vierten karena tambahin n. Kalau 15 berarti 15 biasa aja tuh kan funzen. Ditambahin kalau di bawah 20 tuh tambahnya t gitu ya. Berarti funzen
terus tambahin N, 15. Gitu. Misalkan ich habe am 15.11. Geburtstag. Saya ulang tahun tanggal 15 bulan 11. Bulan ke-11 itu November. Jadi ya ich habe am 15. November Geburtstag. Terus gitu ya. Contoh lainnya di sini 16.7. 16 seksen ya. Terus tambahin yang kata T, terus tambahin N. Berarti seksenten 7. 7 bulan apa? Juli. Berarti 7 Juli. Jadi am 16. atau Juli gitu ya. Yang ini. Terus yang ini 18.7. Zente Juli. Terus yang ini 19.7. 9 Juli. 9 Juli. Nah, sekarang lanjut ke poin yang 4A. Di situ haben die Personen Geburtstag, hören Sie und notieren Sie das Datum, was ist besonders an den Geburtstagen. Terus itu tuh kapan orang-orang ini ulang tahun, dengarkan dan catatlah tanggalnya apa yang istimewa dari ulang tahunnya. Oke, kita akan mendengarkan audionya. Di sini ada nama-namanya Mark, Susan, und Laura, Sven, sama Lena ya. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Oke, tadi kita udah mendengarkan audionya, udah langsung aku isi juga supaya videonya nggak terlalu lama. Jadi tadi yang ini, yang si Susan und Laura itu, dia bilang punya ulang tahun yang sama. Zwillinge itu kembar ya, jadi saudara kembar. Jadi ulang tahunnya berbarengan gitu. Sekarang kita dengarkan audio dari 5A karena instruksinya di sini mendengarkan siapa ulang tahun, kapan, dengarkan dan hubungkan gitu ya. Kita dengarkan audionya. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Nah, sekarang untuk poin yang B, 5B itu ada audio lagi, suruh mendengarkan hören Sie und sprechen Sie nach. Jadi kalian mendengarkan dan juga mengucapkan ulang, berbicara gitu ya. Meine Freundin Lela hat im Mai Geburtstag. Mein Freund Klaus hat auch im Mai Geburtstag. Klaus und Lela feiern zusammen am 9. Mai.
Heute feiert mein Freund Paul Geburtstag. Wann hat deine Freundin Laura Geburtstag? Nah, sekarang lanjut di poin yang 6A. Itu ada instruksinya di Einladung, yaitu sebuah undangan. Lesen Sie und beschreiben Sie. Bacalah dan gambarkanlah was wollen die Freunde machen, apa yang ingin teman-teman lakukan. Kalian bisa baca suratnya dulu, sebuah undangannya gitu ya. Terus ini aku zoom. Itu aku terjemahkan sedikit aja supaya nggak terlalu lama videonya. Jadi ini adalah undangan pesta kejutan untuk ulang tahun Sofia ya teman-teman. Jadi teman-temannya ingin menghadiahi Sofia sehari bersama teman-teman. Überraschungstag itu kayak kejutan hari kejutan. Terus titik pertemuannya Treffpunkt am Bahnhof, berarti di stasiun kereta gitu. Nah, di sini mereka akan menjemput Sofia bersama. Mereka akan melakukan tur sepeda. Tur sepeda ini, Farad, dan melakukan piknik. Mereka akan membawa minuman Getränk und Essen, membawa minuman dan makanan. Mereka akan mengumpulkan 10 euro, sama 10 euro per orang. Terus mereka meminta yang diundang untuk segera memberi kabar. Wir rufen morgens an oder schicken eine Nachricht, itu memberi kabar gitu, apakah mereka bisa datang. Mereka akan menelpon atau mengirimkan pesan di pagi hari. Ini maksudnya wir rufen morgens gitu, di pagi hari. Penting di sini, Achtung, penting banget, perhatian. Sofia tidak tahu apa-apa ini. Kayak ini tuh kejutan gitu. Jadi apa yang ingin teman-temannya lakukan? Mereka ingin mengadakan pesta kejutan untuk Sofia pada tanggal 18 bulan 7 pada jam 10 gitu ya, termasuk tur sepeda, piknik, mengumpulkan uang, dan tentu saja bersenang-senang bersama gitu ya. Nah, ini penting banget, kita lihat kotak kuning di sini di halaman ini, judulnya Ordinal Zahlen Datum, angka ordinal tanggal. Angka ordinal itu seperti pertama, kedua, ketiga. Untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Jerman, kita menggunakan angka ordinal. Mari kita lihat tabelnya di sini. Wann artinya kapan, am pada, pung. Yang pertama. Nah, jadi di situ udah ditandai yang pertama Mahmid, yang ini. Mahmid itu mitmachen, tapi karena ini tren baru verben jadi Mahmid. Terus yang kedua einladen. Kita cari kata einladen, kami mengundang gitu ya. Wir laden ein, yang ini. Terus anfangen, kita cari kata anfangen, fang an gitu. Terus cari lagi kata abholen. Cari kata abholen di sini, wir holen ab, yang ini. Terus yang ini mitbringen, yang mana bringen, mit gitu. Terus einsamo, ein. Terus kata apa lagi? Anrufen ya, anrufen, rufen an. Terus mitkommen, ini mitkommen. Nah, kita sudah menjawab bersama kata-katanya yang ditandain sama stabilo warna ungu itu. Apa yang istimewa? Perhatikan kata kerja yang kita tandai, ada yang terpisah gitu ya. Laden sama einladen gitu. Fang an, holen ab. Terus bringen mit.
terus samo, ein, terus rufen, an. Nah, jadi kata kerja ini terdiri dari dua bagian. Kata kerjanya yang dikonjugasikan ada di dua posisi, tapi bagian keduanya yaitu awalan atau prefiksnya yang ini. Seperti ein, terus an, ab, mit, ein gitu ya. Nah, ini materi yang sesuai dengan yang akan kita pelajari, yaitu kata kerja terpisah atau tren baru verben. Nah, jadi di sini kata kerja terpisah atau tren baru verben merupakan kata kerja dalam bahasa Jerman yang punya pasangan yaitu awalan prefiks yang bisa terpisah dari kata kerja utama. Contoh di sini yang pertama einladen. Mengundang terdiri dari prefiks ein dan laden gitu ya. Nah, kalau dalam kalimat pernyataan subjek, ini kan subjek si, terus verbnya yang dikonjugasikan laden, baru prefiksnya ein gitu. Sie laden Sophia ein. Mereka mengundang Sophia. Laden dikonjugasikan di posisi kedua. Ein pindah ke posisi ke akhir. Gitu. Yang ini juga contohnya abholen. Sie holen Sophia ab. Oke, di yang terakhir ini abholennya tidak berubah ya, yang ini. Karena dia kalimatnya begini, Sie wollen Sophia abholen. Dia ingin menjemput Sophia. Karena ada modal verb yaitu wollen. Yang ini namanya modal verb. Jadi si tren baru verbenya tidak dipisah. Jadi ini adalah bentuk infinitif dan tidak dipisah karena ada modal verb gitu. Ini adalah aturan ya yang harus diingat. Jadi kalau misalkan ada modal verb, ya ininya tetap infinitif, bukan tren baru verben. Jadi tren baru verbennya tetap digabung dalam bentuk infinitif di akhir kalimat yang ini. Sekarang di poin yang C ini, 6C, bilden Sie Sätze, beginnen Sie mit den markierten Worten. Buatlah kalimat-kalimat dengan kata-kata yang ditandai. Yang nomor 1, contohnya Mark und Anne, berarti yang ada garis bawahnya itu adalah kalimat pertama atau kata pertama. Berarti Mark und Anne laden alle Freunde ein. Lalu yang kedua, der Tag fang. Der Tag fang 10 Uhr an. Yang ketiga, Sie dulu pertamanya ya, berarti Sie holen Sophia zusammen ab. Lanjut yang 4, 5, 6, 7 kalian bisa kerjakan sendiri ya. Pokoknya yang ada garis bawah ini itu di awal kalimat. Am Samstag können viele Freunde mitkommen, karena ada kata können, bukan tren baru gitu ya. Oke, jadi di nomor yang tadi yang 7, nomor 7 aja tuh yang tidak dipisahkan karena dia ada können, jadi ininya tetap mitkommen gitu. Kalau yang lainnya itu tren baru verben yang 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 juga kan udah ada jawabannya ini ya. Terus yang poin 7A di sini latihan bersama partner. Tanyain ulang tahunnya, tanyain
partner Anda dan catatlah gitu apa yang istimewa dari ulang tahunnya. Oke, sekarang lanjut di sini di poin 8 itu instruksinya. Ein Fest schreiben Sie eine Einladungsmail, mengadakan pesta, tulislah sebuah email undangan, buatlah catatan terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Pertama, buat catatan dulu berdasarkan pertanyaan kayak wann itu kapan, wo di mana, was itu apa. Tanyain kayak kapan, terus tanggal harinya gitu ya, di mana, alamat tempat pestanya gitu, terus was apa gitu ya, jenis pestanya kayak jenis ulang tahun, Essen makanan, maksudnya membawa makanan, terus bermain, kegiatan jenis apa gitu pestanya. Di sebelah sini kanan ada kotak panduannya, yaitu tentang eine E-Mail schreiben, yaitu menulis sebuah email gitu ya. Schreiben Sie in der Mail eine Anrede, zum Beispiel liebe Freunde, halo gitu. Tulislah dalam email sebuah sapaan, misalnya halo teman-teman, liebe Freunde, halo gitu ya. Und einen Text, und einen Gruß, kayak sapaan juga Gruß. Zum Beispiel liebe, viele, herrlich Grüße gitu, sama aja kayak sapaan, salam hangat gitu. Contoh kalau teman-teman ya kita sebutnya liebe Freunde, teman-teman tersayang. Kalau lebih informal, halo. Kalau ke satu orang teman, lieber siapa gitu nama teman laki-lakinya. Kalau ke teman perempuannya, liebe. Contoh salam penutupnya liebe Grüße gitu ya, bis bald. Oke, kita udah belajar dari halaman 60 berapa ya tadi, 64 sampai 67. Banyak banget ya materinya tentang kosakata Freizeitaktivitäten, terus cara menyebutkan tanggal, terus mengenal tentang tren baru verben dan lainnya, sampai menulis undangan email. Nah, semua materi ini sangat penting untuk berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Jangan lupa terus berlatih ya. Coba bikin kalimat pakai kata kerja terpisah atau tren baru verben, atau coba sebutkan tanggal penting buat kalian, yaitu ulang tahun atau tanggal apa gitu. Terima kasih banyak sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga penjelasan aku mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman, dan subscribe Nisha Diary biar gak ketinggalan video belajar bahasa Jerman berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Assalamualaikum.